Bonjour et bienvenue, on va voir la page 45. Pendant la lecture, donc je lis et je comprends. À quelle occasion les enfants marocains et français se sont-ils rencontrés؟ يعني في أي مناسبة تم الالتقاء بين الأطفال المغاربة والأطفال الفرنسيين. Donc d'après le texte, les enfants marocains et français se sont rencontrés en France et au Maroc. Se sont rencontrés en France et au Maroc dans le cadre d'échanges de voyages entre deux associations Copains du Monde et IFLAN sous le signe des droits de l'enfant. إذا تم الالتقاء بين الأطفال المغاربة والأطفال الفرنسيين في إطار يعني التواصل سفر بين يعني بين جمعيتين كوبان دي موند إيفلان يعني تحت شعار حقوق الطفل إذا تم الالتقاء بين الأطفال المغاربة والفرنسيين تحت شعار حقوق الطفل. Donc on remplace les pronoms il soulignés dans les premiers et deuxième paragraphes. يعني اش كتعوض البرونون بيرسونيل il avec s souligné dans les premiers et deuxième paragraphe. اش كيتعوض هاد il في البريمير باراغراف و il في الدوزيام باراغراف. اذا في البريمير il remplace les enfants marocains dans le premier paragraphe. اذا كتعوض il في البريمير باراغراف les enfants marocains dans le premier paragraphe et les enfants français dans le deuxième paragraphe. وكتعوض les enfants français deuxième paragraphe في الفقرة الثانية. Donc quelle information Anigara dont-elle aux enfants؟ اش من معلومات عطات انيغارات لي ريسبونسابل ديال هاد البعثة عطات لي زونفون؟ اش من يعني معلومة عطات انيغارات لي زونفون؟ Donc Anigarat informe les enfants français du programme de la mission et leur demande de rester polis. يعني طلبت منهم Anigarat يعني Anigarat informe les enfants français du programme de la mission يعني خبراتهم على يعني البروغرام ديال هاد المهمة يعني البرنامج ديال هاد المهمة et leur demande de rester polis وطلبات منهم باش يبقاو مؤدبين يعني طلبات منهم يبقاو مؤدبين. Donc quelles sont les trois actions menées dans le troisième paragraphe? Explique-les. مهمات الأعمال التي تم إنجازها في الفقرة الثالثة. ما هي المهمات والأعمال التي تم إنجازها في الفقرة الثالثة؟ Donc les trois actions du troisième paragraphe sont arriver à l'école d'Aïtrmet, dans الوصول إلى مدرسة دايتغمات. Après distribution des fournitures scolaires يعني توزيع اللوازم المدرسية. ثم présentation des dessins réalisés par les élèves de l'école d'Iri à Bordeaux. يعني تم تقديم رسومات اللي صوبوها تلاميذ المدرسة الفرنسية لمدرسة أيتغمات. Donc qui a lu un texte en français pourquoi؟ شكون اللي قرأ يعني في الآخر ديال النص هذاك النص الفرنسي وعلاش؟ شكون قراه؟ دونك سي اون جون ماروكان يعني تلميذة مغربية شابة سي اون جون ماروكان كي a lu un texte هي اللي قرات النص en français pour honorer les invités لتكريم الحاضرين يعني باش يكرموا دوك الحاضرين. On passe je lis et j'écris. Donc où sont partis les enfants marocains? Et où sont partis les enfants marocains? فين مشاو les enfants marocains? Donc les enfants marocains sont partis en France dans la ville de Bordeaux. يعني مشاو
يعني الفرنسا في مدينة بوردو dans la ville de Bordeaux. Par quel moyen de transport les copains du monde arrivent-ils au دوار تيريغويت؟ يعني باش من وسيلة نقل هذوك الأصدقاء ديال العالم وصلوا لدوار تيريغويت. Donc par les petits copains du monde ont pris l'autocar pour aller au دوار تيريغويت. يعني خداو الكار باش يمشيو لدوار تيريغويت. يعني ملي جاو المغرب وصلوا عبر الطائرة، وملي بغاو يمشيو للدوار مشاو عبر الحافلة. Donc ان autocar. مشاو عبر الحافلة pour aller au دوار تيريغويت. Quel est le souhait des élèves de l'école d'Iri à Bordeaux؟ شنو هو أمل المدرسة الفرنسية في بوردو؟ شنو هو الأمل ديالهم؟ Donc leur souhait. Donc les élèves de l'école d'Iri à Bordeaux souhaitent correspondre entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. تواصل، يعني الأمل ديالهم هو التواصل بين المدارس الفرنسية والمدارس المغربية. يعني التواصل، يخلقوا دوك جسور التواصل بين المدارس الفرنسية والمدارس المغربية. Relève un des droits de l'enfant respecté dans ce texte. يعني ستستخرج واحد الحق من حقوق الطفل، يعني اللي كاين في النص، اللي احترمناه يعني في النص. Donc c'est le droit à l'éducation. يعني le droit à l'éducation، الحق في التعليم. Ajoute deux autres droits que tu connais. يعني زيد واحد جوج حقوق اخرين اللي كتعرف. Donc on ajoute droit à la santé et droit à la protection. Donc الحق في الصحة والحق في الرعاية والحماية. الحق في الصحة، الحق في الرعاية والحماية. Je m'y valide. Donc je m'y valide. Quelle ville française les enfants marocains ont-ils visité؟ يعني شنو هما المدن الفرنسية التي زارها الأطفال المغاربة؟ Donc les deux villes sont Bordeaux et Paris. Donc ils ont visité Bordeaux et Paris. Ils ont visité Bordeaux et Paris. Pourquoi les enfants français sont-ils venus dans le douar du Tiriguit؟ علاش الأطفال الفرنسيين sont-ils venus جاو للدوار ديال تيريغويت؟ يعني جاو لدوار تيريغويت، علاش بغاو يجيو لدوار تيريغويت؟ Donc les enfants français sont venus dans le douar du Tiriguit pour voir une école. يعني باش يشوفوا المدرسة. إذا علاش الأطفال جاو للدوار تيريغويت؟ باش يشوفوا المدرسة. Pour voir une école marocaine et remettre يعني المدرسة المغربية et remettre des fournitures scolaires à l'école، وباش يوزعوا اللوازم المدرسية على المدرسة. Et dans le cadre d'un geste de solidarité. يعني وفي إطار كذلك التضامن، في إطار التضامن. Donc dans un geste de solidarité. Donc les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seulement avec les élèves de Ouarzazate؟ Les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seulement avec les élèves de Ouarzazate؟ واش يعني الأطفال ديال بوردو الأمل ديالهم هو أنهم يتواصلوا فقط مع أطفال مدينة ورزازات؟ يعني واش كتعتقد أن الأطفال ديال يعني مدينة بوردو الفرنسية يعني بغاو يعني يتواصلوا فقط مع يعني أطفال ديال مدينة ورزازات؟ Bien sûr, non. Ils souhaitent correspondre avec toutes les écoles du Maroc. يعني بغاو يتواصلوا مع أطفال المغرب كاملا. يعني بغاو ils souhaitent
correspondent يتواصلوا مع أطفال المغرب كلهم. Que penses-tu de cette rencontre entre enfants de différents pays? واش تعتقد أن الالتقاء بين الأطفال في مختلف بقاع العالم غادي يتحقق؟ واش في نظرك غتعتقد أن الالتقاء بين الأطفال في مختلف بقاع العالم غادي يتحقق؟ Je pense oui, c'est possible. J'écris oui, c'est possible. يعني ممكن. Cinquième question, que signifie le mot solidarité pour toi? Que signifie le mot solidarité pour toi? Pour toi. يعني اش كيعني الكلمة ديال التضامن بالنسبة لك؟ اش كتعني كلمة التضامن بالنسبة لك؟ Donc, dis ce que signifie pour lui le mot solidarité, c'est le partage. Si le partage, c'est l'entraide. يعني بالنسبة للسوليداريتي بالنسبة لك هي التقاسم، لو بارتاج، يعني تقاسموا بين أطفال العالم، يعني تقاسموا التجارب، et entraide كذلك تكافل. Donc voilà tout ce qui concerne la page 45 et à bientôt.